वॉइस ऑफ नागालैंड न्यूज़ ते अपने के सबके स्वागत करे से व्यूअर्स कन आची यदे दिमापुर लोथा स्टूडेंट यूनियन खमरा यदे लोथा हो कि दे एकता प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गिना से और इदु प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इले तो यदे एकता मानु मोलमी लोथा मातिगिना ताइब्रा लोथा लगा सरनेम मिसयूज कुरा लगा ओपोडे यदे DLS सुगमरा खुशी ना पाएगिना इतु लगा ओपरे तखान एकता जॉइंट मीटिंग भी रखा मिखान जानिबो पारे से इन रिगार्ड विथ दिस इंसिडेंट आची इवनिंग तखान के 6 hours तान के टाइम देगिना इतिया तखान यादेब्रा मीटिंग जॉइंट मीटिंग लोइगिना तखान जा मिखान जानिबो पारे से इतु लगा केस तो साइगिना जयसुगले दो इतु नतुन कोथापि नहय जा साल दे ओलिबि आमी खान वॉइस ऑफ नागालैंड न्यूज़ इतु फेक डॉक्टर अल्बर्ट लगा अपनी खान के एक्सपोज करिगिना जनाय दिसे इतु लगा केस ते यदे लोथा होब्रा ओलिबि यदे अल्बर्ट के होलिबि ता लगा बाबा के होलिबि सुमुन गुरिगिना ताखान एपोलॉजी भी लिखिगिना इतु लगा केस तो इतिया कोर्ट केस चा आमी खान जानिबो पारे से इतु बारबि यदे मोलमी लोथा कुइगिना इतिया न्यू मार्केट ते एकता मेडिकल हॉल आसे आरो इदु मेडिकल हॉल दो इले दो MS मेडिकल हॉल गुरना थाकिसे आरो इदु रीनेम गुरिगिना MS मेडिकल केयर गुरना सरनेम चेंज गुरिगिना इदु चोला मिखान जानिबो पारेसे इदु मेडिकल हॉल दो इले दो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ब्रा होलिबि इदु केस चोला दामदे इदु तोकान बि बन गुरिगिना सील गुरना रागिसे आरो इते तक बि केस चोला मिखान जानिबो पारेसे होलिबि यादे दिमापुर लोथा स्टूडेंट यूनियन खामरा आची प्रेस कॉन्फ्रेंस से लुइगिना जनाई दिया लगा हिसाब तो इशुगले दो तखन इदु मेडिकल हॉल लगा एकेंस करा नय नइशुगले दो इदु ट्रेड लाइसेंस कैंसिल गुरु बोले इदु लगा कथा न हिलिबि तखन यदे कुशन गुरे दगा दो यदे साइगिना जयसुगले दो अल्बर्ट लगा बाबा होलिबि यदे मोलमी लगा बाबा होलिबि ताई लगा बाबा दोइले दो गुप्ता तास मादिजे व्हिच इज एकता नॉन लोगोल आसे आरो नॉन लोगोल एकता ब्रा यदे लोकल माइकी के लुइगिना इदु आमा लगा टाइटल चोलाई थाका लगा ओपर ब्रा यदे कंट्रोवर्सी ओला से आरो यदे प्रेस कॉन्फ्रेंस से DLS ब्रा स्ट्रिक्टली वार्न गुरिसे कि यदे ताखान के बाय मे टू इन रिटन लोथा कम्युनिटी के एपोलॉजी लिखिबो लागे नॉट ओनली दैट यदे इन फ्यूचर दे होलिबि यदे ताखान इनगा मिसयूज कुरिसुगले दो यदे DLS ब्रा होलिबि लोथा कम्युनिटी ब्रा होलिबि ताखान लगा ओपरदे की एक्शन लुइलिबि ताखान लोबो गुइना इदो आमी खान होनिबो पारेसे यदे प्रेस कॉन्फ्रेंस से DLS ब्रा स्ट्रिक्टली वार्न गुरेसे कि यदे दिमापुर दे जिदि कोंबा मानु एनगा लोथा लगा ट्राइब लगा मिसयूज कुरिगिना एनगा इंडिजिनस ST सर्टिफिकेट फेक एनगा जानिबो पारिसुगले दो इतु खान लगा मानु लगा ओबोडे ओलिबि ताखान पब्लिक डोमेन दे आनिगिना एक्सपोज करे दिबो नॉट ओनली दैट यदे ताखान एक्शन लोबो गुइना इतु आमी खान होनिबो पारेसे तो व्यूअर्स खान आइबि आमी खान इतु प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा ओबोडे आपनि अंगे डिटेल्स रिपोर्ट अपडेट लगिना जनाइ दिबो थैंक यू मीडिया फ्रेटर्निटी आज अपनी हाँ नगा आई दिया गानी अपने हाँ गिफ्ट थैंक्स दिया से आज आमी खान जदे माता दो इधर द रिसेंट सिनेरियो आमी खान इधर एक द केस जुली था दो yesterday न्यूज़ ते ओला दो तो इधर स्टेटमेंट करने आई से आमी खान के मनोहम बरा लोथा CSO हंदो की कुरे ऐसे कोआ करनी आरो कुंबा मानु खामरा बाहर मानु खामरा लोथाला नाम दो मिसयूज कुरा करनी आमी खान আজি याद आइसे तो इदु क्या आसे कोले तो काली लगा केस ते इदु which was known as MS medical hall now it is known as MS medical care इदु ला इशू रिलेटेड करने हाला से जी तो यदि आमी स्टेटमेंट दिवले मुन जा तो इदु we are not against the trade license or the shop but we are against that particular person kundo tai monchumi lotha daughter of Mr. Tas Gupta itu use kurigina ase to papa do Tas Gupta ase guna do bacha do kinaga monchumi lotha itu use kuri ase itu statement ti ulai ase ami khan do ami khan jai gina aji tahange 6 hours within 6 hours ai gina office te ai gina clarification karne ai na jibi bise to आज तू मीटिंग लई लुइसे तो ताते मीटिंग लोआते ताखान ब्राइना ताखान स्टेटमेंट दिया दो ताखान नाम दो मुनचुमी लोथा दो ताई अलग नागा ट्राइब लोते मेरी होइसे साथी कुरी लुइसे होलिबि ताला नाम भी चेंज होलेला प्रोसीजर दे आसे तो ताई नाम खान भी याते दिगना आसे ताई नाम चेंज खान भी अप्लाई कुरिसे इज ऑन प्रोसीजर आरो इदु शॉप खान भी ताई इतिया मुनचुमी लोथा कोना यूज करा दो चेंज कुरिबोले आसे itu नाम प्रोसीजर चेंज हुआ पिछे दे तो आमी खान दिमापुर लोथा स्टूडेंट यूनियन खामरा ताहांगे 3 months दिसे
এইটো পুরা ডকুমেন্টস খান চেঞ্জ কৰি না আনি না আমি হান অফিসে সাবমিট কৰো বলে 3 মান্থস দিছে তো এইটো 3 মান্থসে তাকান আনিব আৰু তাহানকে apology statement from Mr. Gupta Das and from Miss Honchomi তাইজনকে আমি খান apology মাগিছে তো তাহান apology tender করব public apology to the Lotha community because কালি লাগা ইস্যু সাজে গলে তো it is an integrity question to the Lothas তো এইটো কাৰণে আমি খান এইটো স্টেপ লৈছে with under the umbrella of Dimapur Lotha Hoho Dimapur Lotha Hoho hamba আমি হাঙ্গে endorse কৰিছে তাহান লাম্পিলা দে আমি এইটো টেক আপ কৰিছে আৰু আজি ক্লেৰিফিকেশন মিটিং লোৱাতে আমি খান তিনটা পইণ্ট একটা তিনটা দুইটো থাকিছে কিতিয়া ইটো ফ্যামিলি ব্ৰা দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম লাস্ট টাইম বি আলবার্ট পি লথা গনা তাহান লথালা নাম মিসইউজ কৰিছে তো আজি বি পঞ্চমী লথা গনা আৰু সেকেন্ড ইস্যু না ওলাইছে তো এটো ফ্যামিলি বা টিউবাৰ এনেকা লথা মানুহৰ নাম বিয়া কৰি আছে এটো কাৰণে থাৰ্ড টাইম তে কিটা এনেকা হ'ব Dimapur Lotha Students Union ba ki action lobo itu to they will be held accountable enaga ami statement hoise to itu statement dibole tahange matise itu kurise to tahan May 2 de tahan apology tender koribo addressing the Lothas to itu thakise aro yade I want to take this platform man itu ami han laga juti tahan nisna manu thakibo ami bisas ase তো এইটো হাঙ্গে কবলে মন যা তো ডিমাপুৰ লথা ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন খান এইটো খান চেক কৰি আছে তো কিটা এইটো খান থুৰা খাইছো গলে তো আপনি খান এটা টাইম দে আপনি হাঙ্গে বি অ্যাকশন লব তো যদি আপনি হাম্বা এনা হই না থাকিছো গলে তো ডকুমেন্টস খান সব চেঞ্জ করিবি দে গুনা আপনি হাঙ্গে স্টেটমেন্ট দিয়া আছে আমি খান আজি তা হাঙ্গে অ্যাকশন লোৱা নিচিনা আপনি হাঙ্গে বি অ্যাকশন লব তো we are requesting to those people who are using the name of the Lotha এটো হাঙ্গে ডকুমেন্টস খান দে নাম কি আছে তো হান চেঞ্জ করিবি গুনা আপনি হাঙ্গে কো আছে তো এটো চেঞ্জ করব লাগে আৰু ইয়াতে এসটি ইন্ডিজিনাস কই কেনা দাগান পিআরসি খান পুষ্টি হাম্বা পুষ্টি আলাগ আলাগ বা লইনা আনে লথা পুষ্টি বা তো এই দোকান দি আমি হান লতে রিপোর্ট আহে তো কোনবা হান আমি হান চাই কেনা রিজেক্ট বি ঘুরি দে এটো তো এটো লা নহয় এটো তে নাকা নহয় গুনা তো এটো আমি হান লথা মানুহ হাঙ্গি বি কবলে মন থাকা তো এনেকা নাদিবি গুনা not only the Lotha but the Nagas in general itu PRC to misha issue nukuribi guna apni hangi bi request kure ase because itu ami hana future effect hobo students union khamba kiman issue take up kure ase to han gani to ami hamba issue take up kurili bi apni hamba itu continue kuri thakile to itu problem to kita bi solve no hobo itu solve kuribole to ami han ekiro de ai gina solve kuribo to itu gani itu bi apni hangi message ti ase kon enaga pusti pai na ST intelligence kan PRC kan loina ani ase eto hambi ami han naam bi ase যদি আপনি খান ইটু খান চেঞ্জেস না করিছো গলে তো এটো খান দে আপনি নুরকিছো গলে তো আমি খান মিডিয়া দে ফ্ল্যাশ কৰি দিব কোন কোন নাম আহি না আছে এটো বি আপনি হাঙ্গে পোল স্টেটমেন্ট এটা আপনি হাঙ্গে কোয়া আছে ডিমাপুৰ লথা ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন ব্রা আৰু আজি আমি খান কি কিয় কৰি কেনা আছে তো এটো আমি খান তো লথা কইছো গলে তো আমি খান লাগা কনস্টিটিউশন বি থাকে তো যদি কোন হলিবি আপনি ব্রা কোনবা মানুহ লতে নন লোকাল খানতে সাথী কৰি না থাকিছো গলে তো আপনি লথালা নাম ইউজ নকৰিব দে কোন আপনি বি দুকো আছে যদি আপনি লথালা নাম ইউজ কৰি না থৰা গাইছো গলে তো আপনি বি একাউন্টেবল হবো no one is allowed to use the tag of the Lotha if he is married to a non local এটো আপনি হাঙ্গে বুঝাই দিয়া আছে বুঝাই কেনা কই কেনা মেসেজ দি কেনা স্টেটমেন্ট দি কেনা আপনি হাঙ্গে থৰা গাইছো গলে তো আমি গান ডিমাপুৰ লথা ষ্টুডেন্টস ইউনিয়ন কি অ্যাকশন লব এটো আপনি হাঙ্গে একাউন্টেবল হবো এটো ট্রেডিশনাল দো মিশা মিশি লাগা নহয় আমি খান this is a history it has a history and a legacy তো ইটু আমি আন প্রটেক্ট করে আছে লথাকে প্রটেক্ট করে আছে নাগাকে প্রটেক্ট করে আছে তো I want to give a message to all the people that whenever you wear this remember that you are wearing a history and a legacy so remember that so preserve your history preserve your legacy preserve your culture and carry the Naganess within you and enaga pro achi lotha kamba na face kure ase kali to alag tribe kan hobo to itu hobo nati bole ami kan sob manu hoshar thakibi de guna hoshar thakibo kam kuribo naka manu karne na guna apni hange phal brab hange to koi jaise to sob manu karne ami han naka la phal karne kam kuribo guna hange janai jaise thank you On May 3, the apology to demand shift to those families. So, what kind of apologies are you expecting through the written format or
apology to May 2 de ase. It's on May 2 to itu public statement newspaper hande public domain hande flash kuru lage from both the party, from Mr. Gupta and from Ms. Monchumi. Tai jumbi May 2 de apology statement kuru lage. Jodi itu kura nai gole to again the actions will be different. Thank you, मेरा प्रतिनिधि, मेरा नाम तो चिन्यो एक किताब है, दिमाग तो था स्टूडेंट निकलना, assistant general secretary तो, अमेरिका president को आनिशना, itu, aciman itu issue मुहान itu sting को रखा तो, clarification करने मुहान itu Mr. Das Gupta in family के माध्यम मुहान first spot verification चाहिए morning के, ताला medical hall down medical store के, तो तदे मुहान बरा एक ता ultimatum 6 hours ultimatum टाइम के दिशे और अजीरा 5 PM के IV present करूँ लोटा हो गया और मुहान के clarification एक ता TV को नामान माध्यम तो ताम भी आइशे इधर ठीक क्या आइशे और मुहान तो issue तो मुहान तो Miss Monami Lothawa, Kinaga Gurna, trade license Lucia, Kinawana do medical hall, medical care just trade, Tati Arne no Mondo. Will be Miss Monami Lothawa, Kile, Amihanla, Lothala Nam do Iskurina, Udeval Gurisha. Amihanla itu stendo, Mohanla misuse, Mohanla Nam, Lotanam the misuse Gurani money there, Sten Guralaze. To clarification, Diaborge, Miss Monimira, if it have a domination at the Mohani President Gurisha last month, Tahan. Miss Monlimido, she is married to a Ringma person. To Darawi, Tala Nam do surname do Monlimi merge gonna die, change Kushigana on process Kiaze. To Judy, it process time low bare, Libi Mohambi, Tan get 3 months time dish. It 3 months within get update to Vigana Manga, Nam the change show. Ardala Nam change Kushigo, Kali to license like in Tala Kundu domination. STUV, QV, Kila domination is it, Tadido, Tala Namdo, Loton Nujalavi, and Amandige, Mama Tiger, strongly Quinaze. Thank you. Adding to what my AGS have said, Amigan AGS Wabi Gushe, Edudo don't misinterpret it. Some people must be wondering Dimapur Lotha Students Union is going to close the pharmacy of MS Medical Care, but actually in reality it's not like that. Itu Monchumi Lothabra tai Lothala nam use kura garni ami handu Lothage protect kuru bole chala ase non local la pachaba kinaga Lothala nam use kurubo. A non local daughter or a non local son cannot use the take of a Lotha. Ami laga didi hamra non local le shadi kurina tahan they cannot use Kikon. They can never use Kikon. I as a leader, I will never let them do that. So it's a matter of integrity and respect to the Lotha community. So itu kun bra enaga guru wale phapna ase, kun bra enaga kuri ase, ena thaki shugole da apne hambi documents kan change kuribi, enaga kurigna chulti kiba kuribi. Noi shugole do mohan Dimapur Lotha Students Union action logo kuna apne hange chana idea ase. So please don't misinterpret that we are against the trade license. Tahan trade license kan tahan aro kinaga paise. That is not our concern. That is not our story. But our concern is Lotha. Amen Lotha. Itu ase. So today we have come with a clarification and we are waiting for the apology to tender. So once the apology is tendered under the umbrella of Dimapur Lotha Ho, this thing will be closed. But fully closed hanai because American 3 months period tina se tahange. This case is not closed until and unless they change their documents. They change their documents. Tai do Monchumi do alag tribe to shadi kurise. Eku no hoy. Once she married to a Naga tribe, she's a Naga. So it's okay for that. But from now on, tai daughter of Gupta Tas kuina tai Lotha no chulawo. Daughter of Gupta Tas ase kole do Monchumi Gupta Tas use kurubo lage. That is our concern. Itu karena ami hana nam Lotha manor nam biya karena je deise. So itu hi ase. That is the statement.